नमस्कार भिलेज कुक को आपन को स्वागत। आज देखंतु केते वर्षा देखंतु होउची। वर्षा दिन को माछ माछ देखुचंती तो रुही माछ एठेला देसी रुही माछ। वर्षा दिन को रुही माछर जो झाल से जो मजा आपण आपण थरे रुही माछ झाल करी देखंतु आपण जानिबे केते वर्षा दिन रे केते टेस्ट लागे। देखंतु रुही माछ कटा चलीची। रुही माछ देखंतु केमिति कटा जाय। देखंतु रुही माछ कटा चलीची। मत तो रुई माछ काटी आसेनी किंतु मु चेष्टा करुछि काटिबा पई। किंतु देखंतु आइंसर जो काटी आइंसर देखंतु काटी पूरा परिष्कार हो जाइछि। पूरा माछ देखंतु पूरा माछठू काटी पूरा अलग हो जाइछि। एमिति आपण परिष्कार करी काढिबे। देखंतु देखंतु केमिति कटा चलीछि। देखंतु रुई माछ बास एमती काटिले आपन को माछ किछि होबनी। माछर किछि होबनी। आपन पूरा धीरे धीरे पित माछर पित्त भी कटिबनी। देखंतु मुंडटा चाहिला आपन एमती करि परिबे कारण मुंड भीतर को तेल जीवनी। पूरा गुटे मुंड गाँ रे तो रांधंती ना माछ फाछ छणा जायनी। एमती तेल पकई दाको जस्ट भाजंती। देखंतु एमती देखंतु गाली देखंतु गाली एमती फुलटा आपन काम करिवे। फुलटा को आपन काढी देबे। आपन फुलटा को पूरा देखंतु काढी देबे। नले फुल जदि न काढिबे ना तेल पूरा टाणी नबो फुल। मते फुल भल लागेनी। माछरे एमती फुल को काढी दिए। बस फुल भारी गला। देखंतु फुल भारी गला देखले बस देखंतु फुल भारी गला। माछ देखो देखिले तो पूरा परिष्कार हो गला माछ। आमे भी काटिबा माछ को एमिति पीस करी काटिबे। एमिति पीस करी काटिबे। माछ पूरा धोई सारिची। माछ देखो गोटे जगह को काढ़ी नेली। देखिले माछ को माछ पूरा परिष्कार करी पूरा धोई सारिची। तापर किछि हळदी हलदी किछि लुण किछि पकईकि आपंटे भलसे गोली नेबे। गोली नहीं किछि समय को भलसे टिके एमती गोली नेबे। गोली नहीं किछि समय को रखिदेबे 15-20 मिनिट रखिदेबे जेमती लुण हलदी माछ देहर पूरा लागि जिवो। आ कोड़ार तेल पकेले आ कोड़ारे टोटाली लागिबोनी। माछ भाजीबा पई पूरा रेडी अच्छी कड़े रेडी अच्छी। जाल टिके अधिक जाल पकेबे। माछर टिके जाल टिके अधिक दरकार पड़े। अधिक पड़े कढ़ा मोर ताती गलानी। मोर टिके तेल किछि तेल पकई नछि। माछटा को टिके जेमती भाजी हबो से अनुसार आपण तेल पकेबे। माछ जेमती भलसे भाजी हबो। पूरा ताती हे गलानी। तेल पूरा ताती हे गलानी माछ पई। देखंतु एबे मु माछ को छाड़ी आपण और काम करबा आगर मुंड को छाड़ीबे। मुंड को छाड़ीले आ माछ लागिबो नाही। आपण मुंड छाड़ीबे आगर तेल भलसे ताती मुंड भल रंग भाजी हो गलानी। देखंतु एबे मु काढी नि मुंड को। देखंतु भल रंग भाजी देखंतु भल रंग हे गलानी। मो मुंड देखंतु भाजी काढी आनिछि। देखंतु भल रंग भाजी हे जाइछि। एबे हमें माछ देखंतु माछ देखंतु भल रंग भाजी हो गलानी। माछ गोटे थाली को काढी नैछि। गोटे जगह को काढी नैछि। देखंतु माछ मोर भल से भाजी हो सारी। मुझे आलू भाजी भी देखंतु तेल किछि रही मुझे चाहूँ आलू किछि भाजी देबा पाई। माछ भाजी देला परे किछि आलू रही तो आपन चाहिए पानी रे सिझाई पाइबे। किंतु मु तेल एक्स्ट्रा थिला बोली मुझे आलू ते भाजी किछि अदा टिके रसुण जीरा नेकी टिके सोरिष टिके नेकी मु मसला को एमती बाटिछि। पूरा भल से पेस्ट करिछि। आपन भी एमती करिवे। मोर आलू पूरा सिझी जाए। देखंतु तेल पूरा भाजी जाइछि। मु एठी किछि अदा रसुण सोरिष जीरा किछि बाटिकी एठी रखिछि। तारे पानी शिଳରେ बाटी आनिछि। शिଳରେ तो बाटी बहुत टेस्ट लागे। एठी टमाटर किछि मु ग्राइंडिंग करिछि। आज काली का टमाटर जानछथि भल से सिझु नाही सेटा हम टिके किछि ग्राइंडिंग करि आनिछि। माछ भाजिला परे भी मोर देखंतु एतिके तेल रहिछि। मु आधे रे माछ रांधि देबी किछि प्रॉब्लम नाही। बहुत भल लागिवो किछि नाही। माछ भाजिला परे मोर एति तेल अछि। किसी पियाज छाड़ दूसरी आप तेल गरम हो गला पियाज छाड़ दूसरी। देखो ये मोर पियाज हो गलानी। देखो
ପିଆଜ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବେ ମସଲା ସବୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବେ। ସୋରିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ପକାନ୍ତୁ ବା ନ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆପଣ ମସଲା କଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚୁନା ମାଛରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଶିଳରେ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ପାଣି, ସେ ପାଣିକି ଟିକେ ନେଇଯିବେ। ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ, ମସଲାର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବେ। ଟିକେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ସିଝିଯିବ, ମସଲାର ବାସ୍ନା ବି ବାହାରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଜାଣିପାରିବେ ତେଲ ଯଦି ମସଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମସଲା ଭଲସେ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ନେବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ପକାଇଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ବି ଭଲସେ ଉଠି ଯାଇଛି, ଭଲ କଲର୍ ବି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋକୁ ଆଧର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛାଡ଼ିକି ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋର ପାଣି ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି, ମସଲାର ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି, ଟମାଟୋ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭାଜି ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଜି ରଖି ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବେ। ଭଲ ରଙ୍ଗ ଭାଜି ଆଳୁ ମୋର ଭଲ ରଙ୍ଗ ମୁଁ କଷି ସାରିଛି। ଆପଣ ଗରମ ପାଣି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ ପାଣି କରିଥିବେ ମାଛ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କିଛି ନେଇଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତରକାରୀରେ, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମାଛର ଝାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମସଲା କରିବେ ଆପଣ, ପାଣି ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ନେଲି। ମାଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମୋର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଛ ତ ମୋର ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ମାଛ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ବାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଣିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାଡ଼ି ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇସାରିଛି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଯାଇ ଆଣିବି କ'ଣ ହେଲା, ଛତା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ କାଦୁଅ ଯେ ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ଯାଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଣୁନାହିଁ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଯଦି ଆ ଦେହରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି ମାଛଟା ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି ନେବି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଢାଳି ନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ବେଶୀ ପକାଇଲେ ବାସି ଉଠିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ନେବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ମାଛର ଝାଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ।